علیکم. آمدیم بازو پارت نوبتی واگن 208 686 35 سیاری است 26 90,000 تومان با سودا می شود. خب رفتیم سلام بر. Так, نمودهای обшивки طرفی пассажир. До электропакет центр замок هست. خیلی переключатели боковинкаш نیست. نمودهای салон спальникаш هست. Потолокаш тоза. Намудой салон, намудой сиденье. Прибор 162 нишон дод, намудой торпеда. Вот еще видео. Может вам понравится. Противотуманка телефон хаст. Так, кондиционераш нест, печкаш хаст. Кондиционер нест, печка хаст, скорость механик. Намудой баллонной пеш, протекторош более-менее тоза. Так, намудой баллонной пеш протекторош нав был асман. Баллонной пеш протекторош нав. Намудой борт. Намудой борт. Базан савол мешад ки баллонной пеш размераш чанд. Баллонной пеш размераш. Так, савол ки баллонной пеш размераш 13, баллонной пеш размер 15. خب نمودهای و نمودهای بار و نمودهای بالانهای پشت نمودهای بالانهای پیش منه پرتکترش تازه ناز так نمودهای обшивки طرفی пассажирный نمودهای торпеда спальник خب معلومات از با تکرار کنیم Так, معلومات вагон 208 685 سیاری 126 90,000 با سودا میشه. میتونید زنده سودا کنید. خب رفتیم مهورتر نوبتی. Так, پارت نوبتی вагон 207 اینترکولر 962 22 29 95,000 با سودا میشه. خب رفتیم سلام بر. خب نمودهای обшивка طرفی пассажир طرفی шофер до электропакет центр замок переключатель боковинка намудهای салон спальникаш هست. نمودهای сиденье. Так, пробег 138,000 нишон дод. Анҷа обогрев боковинка противотуманка телефон кондиционер ҳаст. Обогрев сиденьиш нест. Кондиционер кор мекунад не? Тамом, кондиционер кор мекунад. Скорость механик 5 таи. خب نمودهای баллонҳои пеш протектораш ҳаст тоза нағз. Так, баллонҳои пушт протектори пушташ ҳам ҳаст зӯр тоза. Намудҳои борт намудҳои борт так намудҳои баллонҳои пушт протектораш пушташ ҳам тоза нағз ҳаст. Так, баллонҳои пеш протектори пешаш ҳам ҳаст. Средний ҳолаташ ҳам давзаба. Так, намудҳои обшивки طرفи пассажирный. Так, намудهای торпеда намудهای торпеда потолокаш средний ҳолатанда нағз. خب باید معلومات تکرار کنیم. Так, вагон 207 اینترکولر 962 22 29 95,000 با سودا میشه. خب میتونید زنده سودا کنید. رفتیم پارت نوبتی. Так, вагон порти набути вагон 213 929 72 73 133 100,000 با سودا میشد. خب رفتیم سلام. خب نمودهای обшивки طرفی شوفер دو электропакет центр замок переключатель боковинка نمودهای салон спальникаш هست. спальникаш потолок тоза mana. Так, намудهای обшивка намудهای прибор мо так 198,000 та нишон додост. 198,000 томани намудهای торпеда. Скорость механик 6 таи. Анҷа обогрев боковинка, обогрев сиденье, кондиционераш ҳаст. Так, намудهای баллонҳои пеш протектораш тоза ҳаст. Нормальный. Намудҳои баллонҳои пуш протекторои пушташам беҳтарин тоза. Дандонаш ҳамаш ҷошанда. Так, намудҳои борт намудҳои борти пушт
خب نموده بالون اسمش هم تازه است. دنداناش همش جوشانده. بالون پیش هم دنداناش جوشانده. ناو обшивки طرفی پاساژیر نه طرفی دستی راست شفیور نرمال همش. خب متلاقیش خیلی گفتیم تازه سپانیکوش هست. خب از باید با معلومات تکرار میکنیم. تک واگن 2013 729 72 74 133 7,000 با سودا میشه. میتونید زنگ زدید سودا کنید گیرید. Так, порти навбати вагон 2006 Intel Cooler. عربی طلبات برادرها هم 14 را باشد هم Intel Cooler گفتم. من Intel Cooler 725 90,000 با سودا میشه. خب رفتیم سلام با. خب نمودوی обшивки طرف شفیار دو الکتروپاکت سنتر замок هست. نمودوی سالن نمودوی сидений. Так, теперь будет 195 нишон додаш. Теперь будет 195 анже обогрев сидения обогрев боковинка нест, партитманки кондиционер هست. نمودوی торпеда, نمودوی торпеда. Скорость mexanik lekin 5 tayi. نمودوی بالون پیش protektorش هست. تازه است. کنید burada. Обшивки طرفی پاساژیر پشت. نمودوی سالن mana. Потолоко تازه. Потолок تازه. Так, خب بالون پشت. پروتکتورش تازه mana. بورتوش و خلاص من نمودوی بورت mana. بعضا گفتن که بورت درازیش چند تا فرق میکنه. خیلی примерно 220 بودگی درازی اینی بورتش. خب نمودوی بالون پشت پروتکتورش هم هست تازه است. Так نمودوی обшивки طرفی شف طرفی پاساژیر نه اینی پشتش mana. نمودوی سالن سیدینی ها همش چخالاش نقص. Так نمودوی обшивки طرفی پاساژیر نه پیش. سیدینی هاش هم اینجا هم تازه. و باز معلومات تکرار کنیم. Так, واگن 2006 Intel Cooler 725 90,000 پورتر 14 با سودا میشود. میتونید زنگ زدید سودا کنید گیرید. پورتر نبوده واگن 2013 875 72 82 133 108,000 با سودا میشه. خب رفتیم سلام به مورد نوقتی. میبستم تو کنید. Так, نمودوش обшивки طرفی پاساژیر دو الکتروپاکت سنتر замок плюс выключатель боковинка. نمودوی сидений спальникаш нест. Так, نمودوی торпеда mana. نمودوی торпеда. Теперь бор 62,000 та нишон дод. Пробегиш анже чи дорим кондиционер обогрев боковинка هست. Скорость механик 6 таи. Так, потолокош тоза, спальникаш нест, хеле ки гуфтим. Намудои торпеда mana. Ай. Намудои балон mana. Protektorаш более-менее нормальный. Намудои балон пуш protektorаш инам тоза будаст. Protektorаш тоза. Так, намудои борт. Кане? Намудои борт. بورتش دراز. Так, من نمودوی بالون پشت پروتکتورش تازه ناست. پروتکتور تازه. طرفی پاساژیرنی обшивки طرف پاساژیر نمودوها حالتی حاضرش. Так نمودوی торпеда. من این پتالوکو تازه همش ناست. سلفان کشتگی سیدینی ها با لوحات بهترین معلومات از باید تکرار کنیم. سیاری 133 واگن 2013 875 71 82 108,000 با سودا می شود. 20 پنلیک رفتیم پارتی نبودی.
پورتر نوبتی واگن 2013 772 22 11 سردی 133 اینم مردی نوکدی 105 اکسیون با سودا میشه. خب رفتیم سالن با خب نموده امشفکی طرفی شاف فیور اینش темный мебель بس دو электропакет центр замок плюс переключатель боковинка боковинка намудой салон намудой сиденье потолокаш наукадagi emas потолоки бая мебель bo'yinkadagi намудой прибор 112,000 تا نشون داده 112,000 пробегаш так намудой торпеда намудой торпеда اینجا چی داریم багри боковинка кондиционер هست багри сиденье باهاش نیست است. خب скорость механик شیشتایی من потолокаш نکی گنده زور بود است من потолок من تازه کشه بین تو من چه خیلی потолок کشتگی. خب намудой баллони пеш протекторош нав зор тоза буд аст мана намудой баллони пуш протекторош този калон мана дандонаш ҳамаш ҳаст дандону ҳамаш аст намудой борд ай баллон میزدن نداره. خب نموده بالون پیش پروتکتورش همش توزه ناو. خب نموده обшивки طرفی پاساژیر نه تورپیدا спальникаш هست خیلی که گفتیم спальник هست از باید معلومات تکرار کنیم. Так, сярди 133 вагон 2013 772 22 11 105,000 сом бо савдо мешавад. ҳа метавонӣ занзани савдо кунӣ гирӣ. Так, портери навбатӣ вагон 2014 772 22 11 сярди 133 морди наваш ки 110,000 сом бо савдо мешавад. хоб рафтем салон ба خب دو электропакет центр замок переключатель боковинка намудой салон спальникаш ҳаст намудой торпеда так намудой штикприбори мо 87,000 та нишон додост 87,000 та нишон додост намудой торпеда мана намудой торпеда потолокош тоза мана руло салон мебель мегӯд меина рангаш мебель bo'yinkadagi ҳамахе. Xo'p обогрев боковинка обогрев сидений кондиционераш ҳаст. скорость как обычно механик шиштаги. пушташавиш дарош нас мен намудой бирка мана бирка метавонед хонед. так намудой баллонои пеш протекторош тоза баш зӯр беҳтарин намудой баллонои пушт протекторашам инам нав тоза намудой борт мана намудой борт намудой баллонои пушт протекторош ҳамаш дандонош ҳаст. протекторои хоб так намудой обшивки طرفی пассажирни намудой салон намудой потолок мана ҳамаш тоза лохат ҳамаш тоза. аз маълумотро бояд такрор кунем. маълумот такрор мекунем. вагон 2014 772 22 11 сярди 133 110,000 сом морди навкади. ха метавонед занзани савдо кунед гиред. хоб рафтем портери навбатӣ.